Hello family members, Arabi Mola channel de welcome kori ase. Isor ba din phal rakhi dini ina Arabi. Amian look kurubole paribole dia do. Isor ke ake thanks di ase. Aro kiman jinda sai di ase. Thank you so much. Aro ajibi korde kuta khan pali ase. To kuta khan kina tan ki kori ase. Apne ke dekhai dibo sai dibi. Aro kuta khan do pahade bon kuri ni rakhi time de khuli de hole bi matile hao goi ni ai jai na. Hetu ra apne ke dekhai dibo sai dibi de. Taidu nino goile how goido. Itu apnan ke dekhai ase sabide. Taidu how gobo ki dia man bra matibo how gobo aro handshake kura time dibi handshake kurbo aibi gole no hobo gol. Holi maribo goile do handshake kore do tai itu dekhai dibo de moila guta khande. Nino how da Nino. Ah good. Thali khad bina. Nino. Ah, zale. Taido how goido matile na. Nino. How da? Nino. How da? Ni. Ah, zale. Oh. Nino. Ah, zale. Tai handshake robo kole no hobo koi hole bi maribo kole acha goido. Handshake ro Nino handshake ro. Handshake ro. Hankai. Matcha hankai. Ah, wow. Taina handshake grubo gole no hobo goido hole bi maribo gole gorido. Nino ro handshake sabide maribo gole do handshake grubo na marile handshake. Theka handshake. Ah, zalang right side right. Hilang. Ah, zale. Good girl. Kuta charda ase, tuida do bone green ase. A ekta do bone green ase. Idu Yuki aro Nino kalado aro white do brown do Tommy pam tahan morom baje kure ase sabido pai kokai didi na indo ekta to khorde boy ase itu han tinjon aro fula yang tu nong Nino hao da Nino ah ta le ka de bi Nino yang tu ne ha yo Nino ah bata yang tu bata chalo तो ताहन की कोरी आसे दिखाई दिस ना तो इमान ताकि आसे नेक्स्ट ब्लॉग ते आरो लॉग करिबो दे बाय।